14टा जॉब रे रिजेक्शन पाइला पर 15टा 15th नंबर जॉब रे मोर सिलेक्शन हला गेट एग्जाम देली मोर आईआईटी रे हलानी एनआईटीज रे मिलुतला मात्र मो चाहली कि जे मो बाहर को गले किछि ना किछि मु नुवा सिखिबी जॉब कला परे पुणी आउ थे स्टडी को आसवा समटाइम्स माने लोक मान डिसीजन से नहीं पारंतिनी तो आपण नेले बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट और बिकॉज ऑफ योर ओनली मोटिवेशन लाइक द डिजायर एंड जदि पैसा रो प्रॉब्लम होची आजिकली लोन रो भी बेसी किछि प्रॉब्लम नाही इफ यू आर गोइंग इनटू अ गुड इंस्टीट्यूट देन आई थिंक यू शुड टेक द रिस्क बिकॉज द returns will be very high in the long term. Knowledge और ज्ञान हासिल करियर अछि. In Europe, you will find good universities. So in those, if you get admission in one of the TU9s, then basically your education is almost free. This is my 7th year in Berlin. मते अब German आसुनी, but still I am living over here. Europe रे कोठी हेले भी तमे masters complete करो, the entire European market is open for you. Europe रे गोटे भलो masters AI की ML रे करलो, भलो industry experience न लो, you can always go back to India and earn a lot of money. They are trying to innovate in the field of engineering. सेतमे समाने इंडिया रो बहुत लोक को आनछन कारण समाने जानछन इंडिया रे बहुत ही क्वालिफाइड इंजीनियर्स होछन तमे जदी यूरोप रे चाकरी किछि वर्ष करी के एडार कल्चर टिक एक्सपीरियंस करिया चाहछन तो द बेस्ट वे टू एंटर इज via masters, right, via technical master. Need to learn from India 3 things. Okay, I mean there are many things we can learn from Europe or Germany and they can learn from us, but the first one thing I can definitely learn, at least I have learned over the years, to be on time. ओडिसी नृत्य रो भी बहुत एठी रेस्पेक्ट अछि हमर जो कोणार्क सन टेंपल सो तारो भी बहुत चाहिदा अछि तो मोर एज ए ओडिया आई एम वेरी प्राउड, फीलिंग वेरी प्राउड. जर्मनी जति लोक आई थिंक ओडिसा रे सेति माने आपण पॉपुलेशन राइट जर्मनी इज वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बट इंडिया आम पॉपुलेशन आम नंबर 1 बट वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. नमस्कार. नमस्कार, जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. सो आज मो सहित अच्छा श्रीतम भाई तो आसतु आम जाना श्रीतम भाई केमी जर्मनी आसिले कि केमी से फर्स्ट टाइम इंडिया रू बाहर को आसिले से विषय एक्सपीरियंस विषय आम जाना. हाय श्रीतम भाई. हाय. सो आपण गोटे छोट इंट्रोडक्शन दियन आपण चाइल्डहुड टू आरंभ करी गोटे स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर आवर व्यूअर्स. यस. सो मो ना हला श्रीतम पाल्टा सिंह और मोर जन्मस्थान हला ब्रह्मपुर ओडिशा जोड़ा कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे आसुची. आउ मोर स्कूलिंग भी आईसीएसई मीडियम रू हेतला डिपॉल स्कूल ब्रह्मपुर रू आउ मोर स्टैंडर्ड 10 डिपॉल स्कूल रू सरला पळे मु श्री चैतन्य विशाखापट्टनम रे मोर +2 करथली. आउ तापरे मु भुवनेश्वर रो गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज जो जार ना हला आईटीईआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेडु मोर बीटेक सरथला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस रे. आउ मो बीटेक सरला पर मु बेंगलोर रे अराउंड 5 इयर्स काम करथली स्टार्टिंग फ्रॉम विप्रो आउ लास्ट मोर एम्प्लॉयर थे तोशिबा. तापरे मु सब बेले चाहूली कि जे मु हायर एजुकेशन करबा पई आउ इंडिया रे बहुत टफ थिला. मु गेट एग्जाम भी देथली बट मु एनआईटी ही मिलथला. सो आई थॉट लाइक आई विल परस्यू माय मास्टर्स आउटसाइड. तो तापरे मु जीआरई देली टोफल देली एंड देन मते गोटे भलो यूनिवर्सिटी जोटा कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी आइंडहोवेन गोटे शहर इन नेदरलैंड्स. टेक्निकल यूनिवर्सिटी आइंडहोवेन रे मते रेगुलर 2 इयर्स मास्टर्स इन एम्बेडेड सिस्टम्स मिलथला. आउ तापरे मते भी आउट अपॉर्चुनिटी मिलथला स्वीडन रो गोटे भलो कॉलेज जोटा कि स्टॉकहोम रे अछि ताना हला केटीएच स्टॉकहोम. सो सेठी भी मैं 1 ईयर स्पेंड करथली. सो ओवरऑल 2 इयर्स मास्टर्स थिला. सो से मास्टर्स इट्स नॉट एरास्मस बट इट्स सिमिलर टू एरास्मस. इट्स कॉल्ड ईआईटी यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ईआईटी. तो 1 ईयर मु केटीएच स्टॉकहोम रे पढ़थली आउ 1 ईयर मु टेक्निकल यूनिवर्सिटी आइंडहोवेन रे. तो मोर मास्टर्स सरथला. तापर मु काम भी करथली नेदरलैंड रे आइंडहोवेन रे फॉर 1 ईयर. तापर मु बर्लिन एज ए टूरिस्ट आसथली बुलिबा पई. तापर शहरटा मते एते भल लागिला कि जे मु एटी जॉब अप्लाई स्टार्ट करली. 14टा जॉब रे रिजेक्शन पाइला पर 15टा 15th नंबर जॉब रे मोर सिलेक्शन हला. तापर मु बर्लिन आसी कि एठी काम करची एंड सिंस देन आई एम ओवर हियर. आ मते ए शहरटी बहुत ही भल लागुची. आ ओके टिके भाई पॉज करबी. यस. मते आपण कोन कि आपण बीटेक करथले इलेक्ट्रॉनिक्स राइट आईटीआर हमर जागमरा एरिया राइट. यस. तो आपणकर केबे आपन को लागिला कि माने आपण बाहर जा पय चाहू माने कोन पे आपण से मोटिवेशन आसिला व्हाई कारण मु जेतोळ मु चाकरी करथली इनिशियली 2 इयर्स मु बहुत किछि सिखिया पाइली इंडिया रे.
मात्र आफ्टर 2 इयर्स मोर लर्निंग कर्व बहुत ही स्टैग्नेंट हो मत बोरिंग लगे कि सेम काम एगेन एंड एगेन 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 कर तो से भी मोर सब ये पढ़ा आ शिखा मनोवृत्ति एटा मोर सब अच्छे एबे भी अच्छे एबे भी मुझे नुआ नुआ जिनस जहाँ भी शिखा चाहूँगी शिखुची मु मात्र को से मुझे चाहिए कि मुझे 2 इयर्स मास्टर्स करने घर भी मत बहुत सपोर्टिव थे मुझे चाहूली कि 2 वर्ष खाली मु पाठ पढ़ी चाकरी करी आउ से शिखा मनोवृत्ति लगी आउ जेहेतु मोर जॉब रे मोर टिके प्रोग्रेस कम माने शिखिबा को बहुत कम मिलुतला सेटा माने को टाइम रे थला माने को ईयर कथा आपण कहउछन मु 2012 रु 2015 कहउची 2012 13 पर्यंत बहुत शिखली तापर मोर ग्रोथ रा बहुत स्टैग्नेंट हे गेला कारण आपण टाइम रे सैलरी केते पाउथिले 8 लाख पर ईयर ता माने ऑलमोस्ट आपणकर 70 आसला बेलू 70000 पाखा पाखी होतला आपण को सिटी रहउतले माने जॉब को बेंगलोर रे एटा 2013 रु 15 रो कथा मात्र तापर मु देखली कि मोर लर्निंग बहुत ही स्लो हो जाउथला तापर आउटा भी थिला लर्निंग इंप्रूव करिया पे मु जॉब चेंज भी करि परथांदी जॉब चेंज करिकि नुआ जॉब नहीं थांदी मात्र सेतिरे भी किछि गारंटी नथला कि जे मु केते सिखिबी और सेकंड कथा लागी जे मास्टर्स जते शीघ्र मनीष करिवो सेते बेटर रहइबो कारण जॉब तो केते बेले हेले भी करि पारिबो मात्र 40 वर्ष कि 35 वर्ष रे गोटे मास्टर्स करिया आ 20 कि 25 वर्ष भीतर गोटे मास्टर्स करिया देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज मनीष रो गोटे चार्म थाए गोटे पैशन थाए गोटे टाइम थाए गोटे फेल हबा पई गोटे चांस थाए मु 40 वर्ष धर मास्टर करी मु फेल हेली मो बगरे आ बेसी समय नथि मात्र 25 वर्ष धर मास्टर्स करी मु आ गोटे वर्ष एक्स्ट्रा नेबी 2 वर्ष जगह 3 वर्ष नेबी देन आल्सो इज परफेक्टली फाइन मु किछि मास्टर्स टाइम रे मु किछि अन्य भी एक्सप्लोर करि पारिबी फॉर एग्जांपल आई कैन ट्राई टू बी एन एंटरप्रेन्योर इफ आई एम इनटू ए टेक मास्टर्स प्रोग्राम टेक्निकल मास्टर्स प्रोग्राम सो जल्दी मास्टर्स करियर बहुत ही एडवांटेजेस अछि तो सेति पई मो डिसाइड कली कि लेट्स गो फॉर ए फुल टाइम मास्टर्स एंड से मु इंडिया जमदी कहली मु गेट एग्जाम देली मोर आईआईटी रे हलानी एनआईटीज रे मिलुतला मात्र मु चाहली कि जे मु बाहर को गले किछि ना किछि मु नुआ सिखिबी आ गोटे माने बट से इन्फ्लुएंस आपण कोड पाले कि बाहर को गले माने व्हाई यू थॉट अबाउट दैट लाइक माने कोड ना कोड आपण सोसाइटी रु कि इंटरनेट रु कि आपणकर पीयर्स रु कि आपण फैमिली रु कोड ना कोड आपण मोर गोटे सांगो एक्चुअली सी आसला पेरिस रे तार मास्टर्स करिया पय तो मु ताठु सुनिली आ मु देखली कि जे मते जदी टॉप यूनिवर्सिटीज रे जिबार अछि कोन कोन वेज अछि आ जेहेतु मते इंडिया रो टॉप यूनिवर्सिटी आईआईटीज रे हलानी मु देखली ग्लोबल स्केल रे कोडी के जाय हे पारिबो आ मु भी हमर जो युवपीढ़ी अछि इन द यूथ ऑफ आवर कंट्री मु भी तम कहबी कि जे इफ दे गेट एन अपॉर्चुनिटी से माने को इंडिया बाहर को आसी की पढिया को पड़िबो नॉट बिकॉज़ इंडिया खराब इट्स बिकॉज़ 20-25 वर्ष से इंडिया रे ही बितई सो इंडिया सांग इंडिया लोक समस्त सहित मिसी सारी सो बेसिकली दे आर एक्सपोज्ड ओनली टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर मे बी आम धर मुझे ओडिशा रे जन्म होइछि मात्र मुझे बेंगलोर जीवी द कल्चरल शिफ्ट विल बी नॉट टू बिग I mean maybe टिके अलग भाषा भाषा रे बट मेजर कल्चरल शिफ्ट विल स्टिल बी द सेम मात्र जेतोले हमें गोटे इंडिया बाहर को आसीबा हमर सब नुआ किछि थिबो हमें अडैप्ट करिया वी विल लर्न हाउ टू अडैप्ट एंड वी विल सी हाउ द सोसाइटी ग्रोज हाउ द कल्चरल डिफरेंसेस आर हमको जी बहुत किछ सिखिया को मिलियो नॉट ओनली टेक्निकल मास्टर्स रे तो हम टेक्निकल करू सेटा तो आजकल ऑनलाइन रे भी हे जाउची मात्र हमें जदी गोटे नुआ कल्चर को जीवा तांकर कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हमें जानि परिबा आ हमें निज निज को अडैप्ट करबा आ तादरे को एडवांटेज हो लाइफ रे किछि एले भी नुआ जिंस आसले we can always learn that attitude of adapting and being in a new environment बहुत किछ सिखिया मिलियो लाइक हम पुराना जिंस डिलीट करी नुआ जिंस स्टोर करिवार अछि नुआ जिंस किबा एटलीस्ट नुआ जिंस पुराना जिंस रे भी किछ अपडेशन आनि पारिबा हो कि नै हम नुआ कल्चर सिखिबा अडैप्ट किनिबा नुआ भाषा किन सिखिबा नुआ फ्रेंड्स किन बनैबा नेटवर्किंग किन करबा एंड दैट विल डेफिनेटली हैव अ वेरी बिग प्रोफाउंड इंपैक्ट on our entire personality but आदर गोटे क्वेश्चन मु ऐड करबी जेमते एग्जांपल टिके मु डीप जिया पई चाहिबो ओके यस जेतला आपण जॉब करूथिले जॉब कला परे पुन आउथरे स्टडी को आसीबा समटाइम्स माने लोकमान डिसीजन से नै पारंतनी त आपण नेले because of family support or because of your only motivation like the desire I would say both मोर निजर पर्सनल डिजायर थिला टू लर्न एंड टू गेन न्यू नॉलेज एंड फैमिली वाज आल्सो सपोर्टिव ऑलवेज एजुकेशन रे एंड आल्सो फाइनेंशियली मोर किछि प्रॉब्लम नथिला सो बेसिकली मते डिसीजन सब विन इन सिचुएशन सब तो मते किछि डिसीजन नवर प्रॉब्लम नथिला बट स्टिल आई वुड से कि चाकरी मु भी ए भी देखि कि बहुत लोक 5 वर्ष चाकरी कला जेमति मु 5 वर्ष पर मास्टर्स करे आसली 5 बीटेक तापर 5 वर्ष चाकरी तापर मास्टर्स 5 वर्ष चाकरी कला पर बहुत लोक आ पढ़ी पारंतनी सेटा भी गोटे असुविधा एत भाई मु भी कहबी कि युवा पीढ़ी मानकू
it's not like BTech पर संगे संगे MTech कर दियो, maybe BTech करो and then gain few years of industry experience, 2 to 3 years, and then go for a masters, because you can completely relate what has been taught in the industry to what you need to acquire in the masters. So you can completely relate how the industry changes or how you can apply your knowledge, because BTech रे जहाँ भी पढ़ा होची, that is not basically application, that is basic foundations of what a technical engineering knowledge is. तापर तुम इंडस्ट्री के आसलो 2-3 वर्ष की वर्ष 2 वर्ष शिखिलो, then you know how to apply that knowledge. आ मास्टर्स रे जाएगी you can go a little bit extend that, okay ए knowledge टा एभली apply होची, maybe मते एभली पढ़िया दरकार कि ए जिंस आउ टिके in depth रे मते जीवा दरकार, and then you can decide कि PhD करबार अछि कि नै आ सब. and आउ जेते भी तमे आउ जदि डिले करियो 10 वर्ष चाकरी करिकी धर मास्टर्स करियो, मे भी तुम मनोवृत्ति की से पेशेंस तुम पाखे न थाई पारे. So I would say with 2 to 3 years when you are around 22, 20, 25, 26, that's the best time to do masters. and जदि पैसा रो प्रॉब्लम होची, आजिकली लोन रो भी बेसी किछि प्रॉब्लम नाइ, if you are going into a good institute, then I think you should take the risk, because the returns will be very high in the long term. आ केबे हेले भाबोनी कि जे तुम मास्टर्स करला पारे आजी लक्ष्य पाउछो मते 5 लाख मिले, that will never happen. The advantage of doing a technical masters will have over the time, maybe 5 वर्ष भितर तुमको से एडवांटेज टा मिले पारे, compound interest. And second is networking. तुम मास्टर्स करला भितर तुम खाली टेक्निकल जिंस तुम बहुत प्रोफेसर्स, इंटरनेशनल प्रोफेसर्स, इंटरनेशनल फ्रेंड्स एमानर नेटवर्क रे पहुंचबो, जोडा कि तुमको 10-15 वर्ष परे कि in the long run of your life will be advantageous to you. So don't expect the outcome of a master very immediately after the end of masters. It will come, but you have to be patient enough, and in the long run it will always be advantageous. Okay. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କି ଆପଣ ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ. ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ବୋରିଂ ଫେଜ୍କୁ, ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ମେମୋରିକୁ, ରାଇଟ୍. ହ୍ୱାଇ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ? Why Netherlands? Because mate Europe ro US रे mate किछटा यूनिवर्सिटीज मिलुतला, but the course fees was around 56 to 60 lakhs. तो एते मते मो पाखरे पैसा नथला, मोर बजट थला maximum 30 lakhs भीतर किन सारबी, माने लाइक फूडिंग, लॉजिंग एंड ट्यूशन, everything मोर जेमते कि around 12 to 13 lakhs मोर सेविंग्स थला, आउ 5 to 6 lakhs मो लोन लेथली, आउ 10 lakhs घरे भी देथले. ओके, सो विदिन 30 lakhs मोर बजट थला. तो सेति में म देखली यूरोप रो बेस्ट यूनिवर्सिटीज कोडा थला. तो मते EIT जोड़ा कहले यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, से ही प्रोग्राम थ्रू मते दिया गला कि चूज 2 बेस्ट कॉलेजेस ऑफ यूरोप, 1 year एठी करियो, 1 year सेठी करियो. इज इट डबल डिग्री प्रोग्राम? या इट्स अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, डुअल डिग्री मास्टर्स प्रोग्राम. आमे भी वीडियो रे तार लिंक भी हमें दे परियो. आ गोटे ऑप्शन थिला कि गोटिए कॉलेज रे ही 2 वर्ष तमे करतियो. सो सेटा भी थिला, मते 2टा जगह रो एडमिशन मथला, गोटे EIT रो जोथरे मते ऑप्शन दिया गला फर्स्ट ईयर तमे गोटे कॉलेज सिलेक्ट करो, सेकंड ईयर आउ गोटे ऑप्शन थिला मो पाखरे डायरेक्ट नेदरलैंड्स रो भी 2 years फुल टाइम मास्टर्स रो भी आस्थिला. मात्र को ए जो EIT टा थिला सेटा पार्शियली फंडेड थिला, तो सेते पई कोर्स फीस 8000 euros पर ईयर से टाइम रे थिला, एबे तो अधिक आ जायछि. तो सेते पई मु देखली कि जे मोर जो एम्बेडेड सिस्टम्स बेसिकली is a system or a software which is present in every consumer electronic and every aspect of electronic devices जोड़ा भी हमें यूज करछे. फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, ता भितर जो सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव को गले हमें गोटे स्विच चिपले तो से कहियो कि हां मिनटे पय चालू कि एडा के ए नॉब डा को एतिक मोडले एतिक टेंपरेचर हो. सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच अंडरस्टैंड्स दिस फिजिकल एक्शन. सो सेही सॉफ्टवेयर टा को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहउछन, और से सिस्टम टा को एम्बेडेड सिस्टम्स कहउछन. माने आपण मास्टर्स करथले एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ऊपर, एम्बेडेड सिस्टम्स. तो मोरो इवन मोरो जो काम करथली बेंगलोर फॉर 5 years मु एम्बेडेड सिस्टम्स रे ही करथली. तो सेति पय मु देखली कि जे यूरोप रे बेस्ट यूनिवर्सिटीज कोडा को अछि फॉर एम्बेडेड सिस्टम. आपण 2014-15 टाइम रे आपण आस्तले यूरोप, राइट, नेदरलैंड. आपण चूज करले कि सॉफ्टवेयर ऊपर आपण मास्टर्स करिया पय. एतो बळे यूरोप रे माने डिजिटल रो एते कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थिला से टाइम रे, काहे कि ना माने USA इज द हब ऑफ डिजिटल सॉफ्टवेयर लाइक सिलिकॉन वैली, राइट. आपण तो यूरोप रे आसले आपण को वेल एडवांस नॉलेज आपण मिलुथला ना मिलु नथला? हां कहबा गले इफ यू सी द इनोवेशंस एंड एवरीथिंग, US इज ऑलवेज अहेड ऑफ यूरोप. बट द थिंग इज दैट द रिसर्च जोड़ा कि यूरोप रे होची, रिसर्च इज ऑलवेज गुड एंड एट पार विथ US. Maybe the job market rate salaries will be much higher, and for tech entrepreneurs basically the support in US
and the government support is maybe a little bit more much more investors over there, but मात्र हम पढ़िया aspect जो देखिए it's always there. For example, major research world रो जहाँ भी होची, many of them has come from Europe. For example, I am saying embedded systems रे Linux allowed operating system जिन्हें Windows अंगा वालिया Linux रो जे founder he is from Finland basically Linus Torvalds. So research देखिए तमु जदी knowledge और ज्ञान हासिल करियार अछि, in Europe you will find good universities, and Germany is also a very good country for doing masters. Like over here Germany रो best part है कि public universities education is completely free, जेमती कि मते तो tuition fees दबा पड़ला, but over here in technical universities TU9 कोचंदी basically. So in those, if you get admission in one of the TU9s, then basically your education is almost free. German engineering masters system is really good. But the only problem is that Germany रे tech adoption is a bit late. And second, तमे जदी Europe रो देखियो, Europe is a very like diverse culture, और तार economy is also diverse. For example, Western Europe, Scandinavian country which is Northern Europe like Finland, Norway, Sweden, Denmark, तापर तमरो Eastern Europe पड़ा आसला, जेमते कि Bulgaria, Romania, तापर Southern Europe जेने कि Portugal, तापर Italy हंगा. But if you see economically, the Scandinavian countries, जेमते कि Norway, Sweden, Finland, Denmark, and Western Europe. For example, Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg, ए countries गोटे Switzerland. These are the countries जोड़ी economy भलो चालची, और digital adoption भी बहुत भलो अच्छी. For example, तमे Scandinavia जीवो, maybe the weather is really bad in the winters, but तांगरो the way at which they adopt technology is really good. और सबु कंट्री भितर गोटिए कंट्री जो थरे टेक्नोलॉजी रो अडॉप्शन टिके स्लो अछि, एमते नै कि जे खराब अछि, स्लो अछि, इज जर्मनी. तार डिजिटल still they are believing in letters and paperwork, bureaucracy. और एठी भी किछि हेले भी गोटे स्टार्ट करिया को हेले you need a lot of government work, and bureaucracy is really high. सेतमे बहुत लोको who आउ एठी जिंसो टिके स्लो चले in terms of whatever you want. Let's say तम स्टार्टअप करियार अछि किंबा टैक्स संगा फाइल करियार अछि, फाइल टू फाइल माने जोटा कोनते कि बहुत मिडिल लेयर अछि, जोटा कि ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेसी, नथिंग bureaucracy आउ ताको चेंज आनिया को भी टाइम लागुछि. I don't know why, maybe that's the culture over here. But if you go to countries like Netherlands is a very good example. सेठी बहुत सब किछि फास्ट चले. And even if you go, जेमती मु नेदरलैंड्स रे थिली, आ मोर पेपर वर्क माने फॉर एग्जांपल मते पेपर वर्क मोर वीजा हंगा करिया जिबार थिला, मते माने डच जणा नथला, बट इमीडिएटली दे स्विच टू इंग्लिश. सो दे आर वेरी अडैप्टिव. आ एठी मते सेम काम करिया मोटे ट्रांसलेटर नै के जिबा पड़ला. जर्मनी रे मूड फील करे कोन कि जर्मन दे आर मोर ऑब्सेसिव टू परफेक्शन, यू नो, दे आर मोर ऑब्सेसिव टू परफेक्ट. लाइक से माने टिके माने आमर जंती को जंती कथा जना टी कामडा चले देबार सेमती से करिवेन ना. दे आर नॉट फ्लेक्सिबल एनफ, टिके अडैप्टेबिलिटी डे कम अछि. हां माने से माने बेस्ट करिवेन ऑनलाइन करिवेनी करबिनी, और तांकर सिस्टम हिसाब रे करियार अछि. राइट. So they are little bit less flexible, which is sometimes less attractive for international people. Yes. But Berlin is quite different. Berlin is very different. Sethipai movie ebe around, this is my 7th year in Berlin. Amata ebe German asuni, but still I am living over here. Yes. Karana tech industry role, it's most of the company, even German companies be working in English. English. Berlin apno feel karibeni you are a outsider, like you are an outsider. You never feel like that. But if you will go to different part of Germany, if you can't speak in German, then they will say बहुत problem होगा. Really? Are you living in Germany for 7 years? You can't speak German? Nicht Deutsch? Like एमते तार एक्सप्रेशन ए टाइप रासियो ता. काना मु ब्रेमेन जाईची, डिफरेंट पार्ट जाईची, माने मु 2 वर्ष होसे मन कहत. बट Berlin is kind, माने Berlin अपन चालू थे मेट्रो अपन इंग्लिश रे कथा बोल को सुनु माने because out of ethical reason, because Berlin रो तमे जो population देखियो, it's basically completely international, and there are very few Germans. Right. And that is one of the major reasons. And if they are few Germans, they are not from Berlin, they are from different part of Germany. So सेमान भी चाहते आमे टिके केमि हैंग आउट करियो different foreigner मानो, so it's like more open. And it has historically been like that. Yeah. Berlin always like that. Kana Berlin तो यूरोप रो हब ना. Techno hub, party hub, LGBT hub, every hub is Berlin. Yes. So they are very open to adapting. Yes. Okay, so back to the point. Yes. जेतला अपन मास्टर करे असले दैट अपन 2 इयर्स थिला, राइट? जस्ट इमेजिन माने 2015-16 अपन मास्टर्स कंप्लीट करथिले? 15 to 17, yes. Okay, 15-17. तो तापर जॉब सिनेरियो केमती थिला? तो एम्बेडेड सिस्टम्स रो जॉब सिनेरियो 2017 रे बहुत ही भल थिला ऑल ओवर यूरोप, एबे भी भल अछि. आ एम्बेडेड सिस्टम्स रो डिमांड सब बेले पई थिला.
and because most of the systems consumer electronics is always internet of things ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଇଟା ବହୁତ boom ରେ ହିଁ ଚାଲିଛି. So basically embedded systems ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି problem ହେଲାନି if you are doing masters from a good technical university, then basically the job industry and Europe रे कोठी हेले भी तमे masters complete करो, the entire European market is open for job. So ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ Schengen visa, so ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ Norway ରେ job खोजिक पाई परबी and Netherlands, ଯେମିତି कि Netherlands रे मोर masters सारथली but Germany रे ମୁଁ आराम से job पाई परली. So basically for embedded systems that is not a problem at all. So तमे masters को यूनिवर्सिटी रू करछो आउ स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट को डोमेन रे करछो आउ तमर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को डोमेन रे अछि एगुडा को डिटरमाइन करियो कि तमो जॉब मार्केट केते इजीली मिल पारियो. तो एम्बेडेड सिस्टम रे लैंग्वेज बैरियर किछ रहबो इंग्लिश की? No, it's always English. Okay. And second thing is that right now the booming job sector is in Europe, I would say all over the world, is AI because of the generative AI revolution and change that has come. OpenAI also? Yeah, OpenAI is basically a part of generative AI. So basically जो generative AI रो जो movement आसिची, it's basically a transformative movement like 1990s रे internet was one of the major revolutions in the tech industry which completely changed the game and the way people across the world started connecting with each other. नहले कोन मते गोटे अमेरिका रे गोटे लोक को इंटरैक्ट करे होले मते लेटर पठिया पड़तला, but when the internet came everybody in the world got connected and it completely revolutionized the tech industry, tech ecosystem. And right now if you see, and it always happens in a span of 10 to 15 years. Like it was like in 1990s it was the internet technology revolution, in 2000 it was, let's say, the smartphone revolution, and right now if you see in present era is the AI revolution, is the generative AI which is touching each and every aspect of our life. So if you are having a master's or you are doing a master's or even a bachelor's in AI and ML, especially in deep learning with a very good practical experience, let's say in generative AI, then definitely in Europe, or I would say not only in Europe, all over the world तमे कोठी भी जाएगी तमे चाकरी पाई परिबो anywhere. India also, like presently NVIDIA's CEO Jensen visited Jio Reliance, and आपण भी देखि पारे YouTube रे अछि, and he said that India is investing a lot in building a very strong AI infrastructure and platform both from the government and from the private players. Yes. So तमे जदी यूरोप रे गोटे भलो मास्टर्स AI की ML रे करलो, भलो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नलो, you can always go back to India and earn a lot of money. Or you can go to US. भाई मु एबेका मु कहबा अनुसार जी जेतबेले आपण पढ़ा आपण सला राइट, आपण पाखे एक्सपीरियंस थिला, बैकग्राउंड आपण प्लस आपण पाखे डिग्री रहिला, लाइक वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी राइट, इट्स नॉट अबाउट एरा गेरा राइट. तो हेते पय आपण को जॉब मिलबार इजी थिबो कारण आपण बैकग्राउंड एक्सपीरियंस प्लस योर डिग्री राइट, स्पेशली मोर जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस थिला ता थ्रू, एंड यू राइट जेहेतु मु टीयू रुथली तो सेति पय से ब्रांड नेम डा भी मते हेल्प कला राइट. तो इफ आर कंफर्टेबल ओके आमे टिके अधिका पास्ट को जीवानी, करंट रेट रे आपण को पर एनम इनकम केते, लाइक इन द सैलरी, बिकॉज़ जर्मनी यू आर पेइंग लॉट्स ऑफ टैक्स. करंट जर्मनी देखिया गले मोर ग्रॉस इनकम जो आफ्टर टैक्स मोर ग्रॉस टा 7,000 euros, that is like 84,000 euros per annum. तो मोर हाथ को आसला अराउंड 4,500 हो जाउची माने आफ्टर पेइंग टैक्स. सो आई एम पेइंग आई थिंक अराउंड 41% टैक्स, दैट इंक्लूड्स इंश्योरेंस. 4,000 euro, it's almost 50,000 euro per annum. That no 4,500 around. Okay, like 55,000 euro per annum. Yeah, we can say like 50 lakhs per annum in Indian currency. Yeah, net income I would say. Yeah, net income 50 lakhs per annum. 500, yeah, around माने 4 लाख भले हमर. But that doesn't matter. मोर जेमदी कि जे मु एबे जेहेतु सिंगल अछि, मैरिड हेनी, मोर खर्च टिके मु करूची भी, तो बेसिकली मंथली कहया गेले मु 2,000 euro रफली सेव कर, 2,000 2,500 euro. तो आपण केते वर्ष अब रहलेनी जर्मनी रे? जर्मनी रे मोर एडा 6.5 years हे गेला. तो आपण माने पीआर आपण पाखे अछि ना? पीआर सर मुडी अलसुआ जेहेतु मु टिके जर्मन A1 लैंग्वेज ता सिखिनी, बट बहुत इजी, but I am eligible for PR. एबे मोर ब्लू कार्ड. आपण तो ब्लू कार्ड थिबो ना? हां ब्लू कार्ड थिला, सेटा 4 वर्ष पे वैलिड थिला. तो सॉरी कि एडा मु सेकंड ब्लू कार्ड रे चलची एडा मोर, कारण जे पर्यंत चाकरी अछि से पर्यंत मु आराम से ब्लू कार्ड मिल जिवो. जर्मनी भी द मेन प्रॉब्लम ऑफ जर्मनी हला कि आंकर ए पॉपुलेशन ही एजिंग, बट दे आर ट्राइंग टू इनोवेट इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग. तो सेत में से माने इंडिया रो बहुत लोक को आनछन, कारण से माने जानछन इंडिया रे बहुत ही क्वालिफाइड इंजीनियर्स अछन. सेत में इंडियंस माने गुडी के एडी वीजा मिलवा इजी.
आउ सेकंड द बेस्ट वे तुम जब यूरोप रे चाकरी किसी वर्ष करिकी एटार कल्चर टिके एक्सपीरियंस करिया चाहछे तो द बेस्ट वे टू एंटर इज बाय मास्टर्स राइट by a technical masters या या and I would say कि जर्मनी रो मास्टर्स करिया बहुत ही भलो because जर्मनी रो salaries as compared to all over Europe is good and I would recommend कि southern part की eastern part of Europe को न जानतु जर्मनी नेदरलैंड्स कि बेल्जियम ए भलिया कंट्रीज रे कि यूके भी हो या ए भलिया स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड हो ए भलिया कंट्रीज रे मास्टर्स करियो चेष्टा करंतु आउ वंस मास्टर्स कर देले जेमदि कि कहली एम्बेडेड सिस्टम्स हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो कि एआई एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग हो ए सब रे मास्टर्स करला पड़े यू विल डेफिनेटली गेट ए गुड जॉब बिकॉज दे नीड पीपल मात्र मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग डोंट डू मास्टर्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग मास्टर्स तमरो निजर इंटरेस्ट भी रहबार अछि मते खाली गोटे भलो रहले किछि स्किल और इंटरेस्ट हाँ मते गोटे चाकरी करियार अछि एतमे मास्टर्स कर देबी सेमते नै तमरो भी डिजायर भी रहबार अछि इच्छा भी रहबार अछि एंड या ओके जण दे एबे ओडिसा रे जण सपोज जस्ट अज्यूम दैट जण ओडिसा रे एबे जण जे हम व्यूअर्स सपोज तांग 20 इयर्स की 18 इयर्स से 12th परे एबे आपण तांग कोन माने करियर पाथ गाइड करिवे कि 12th परे से कोन कोन करियर से चाहउचंती मु टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जीवा पई तो आपण केमते ता गाइड करियो तर तांकर करियर को से बेस्ट करि परिवे यस जरी 12th पर इंडिया रे आजिकली बहुत गुड ऑप्शंस है टेक इज नॉट द ओनली ऑप्शन फॉर एग्जांपल मोर जतल 12th सरथला आई पास माय 12th इन 2006 तो सेति बेले इट वाज लाइक ओके तमु जदी पैसा कमायर अछि इधर गो मेडिकल और इधर गो इंजीनियरिंग बेसिकली दोज वर द ओनली टू मेजर कैरियर पाथ्स जोथरे गोटे स्टेबल माने रिच लाइफ तो हो पारे बट एटलीस्ट गोटे स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम एंड स्टेबल लाइफ हो पारियो सेफ लाइफ बट आजिका जमाना रे इंडिया रे देखिया गले देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल तो मु तो केवल इंजीनियरिंग रे ही गाइड कर पारिबी कि तुमको जदी इंजीनियरिंग फील्ड रे टेक फील्ड रे आसीबार अछि देन बेसिकली इट्स गुड दैट तमे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस रे तमे बैचलर बीटेक कर पारिबो किंबा यू कैन आल्सो डू इट इन एआई एमएल लाइक कंप्यूटर साइंस मोर ओडे कजन सिस्टर एबे करची सो दे हैव कंप्यूटर साइंस और आईटी और दे आल्सो हैव अ कंप्यूटर साइंस विथ एआई एमएल स्पेशलाइजेशन टिके पॉज नेबी जेमती मु गोटे आपण गोटे स्टैटिस्टिक्स दवा पई चाहू ओके इंडिया रे ऑलमोस्ट जेई एप्लीकेंट आई थिंक 11 lakhs or 12 lakhs ओके यस ता भीतर हमर बेस्ट इंस्टीट्यूट जदि हम आईआईटी धरिबा तादरे 50000 या 60000 सीट आईआईटी मिलु जदि आईआईटी एनआईटी माने सेंट्रल इंस्टीट्यूट और रीजनल कॉलेजेस जेमदी भी थाउचे हां मिसे ता 1 लाख सीट रिमेनिंग 10 lakhs जो मान स्टूडेंट से मानको भलो भलो इंस्टीट्यूट ही मिली पारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जे भी दे विल नॉट एबल टू गेट ए गुड इंस्टीट्यूट व्हिच विल इक्विवेलेंट टू आईआईटी और एनआईटी राइट तो से जगह रे लोगों क्वालिटी एजुकेशन ही मिलु जोटा मु भावे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तो जेहेतु जो मान आईआईटी गले दैट्स इट्स ओके फाइन बट जो मान को बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलुनी से माने रेस्ट्रिक्ट रहबा कथा ओनली इंडिया और दे आर आल्सो नीड टू प्लान फॉर अब्रॉड नहीं जो फॉर देयर बैचलर्स आजकल ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली द एडवांटेज ऑफ ए प्रीमियम इंस्टीट्यूट इज नॉट द टेक्निकल एजुकेशन इटसेल्फ बट इट्स द नेटवर्क या फॉर एग्जांपल मु जो गोटे आईआईटी जीबी मोर जो एलुमनाई थिबो आईआईटी रे दे विल बी लाइक इन द टॉप नॉच लेट्स से कंपनीज इन द वर्ल्ड या आ मोर जो गूगल और एनी अदर हां लाइक गूगल उबर हो जेम दियो किंबा सेमान और जो प्रोफेसर्स थिबे सेमाने दे विल बी हैविंग नेटवर्क विथ सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स अक्रॉस द वर्ल्ड सेतमे तांकर जो नेटवर्क और एलुमनाई दैट इज द वैल्यू ऑफ गुड इंस्टीट्यूट मार मतलब नहीं कि जे गोटे पिला जेमदी कि मु आईटीआर रे पढथली आर मतलब नहीं कि जे मु आईटीआर रे पढी कि जो टेक्निकल नॉलेज टा पाई परिबी गोटे पिला आईआईटी रे पढी कि ताडो अधिक पाई जिवो ऑफ कोर्स सेबे पाई परिबे बट एमते नहीं कि जे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अछंदी सेडी तमे चाहिले पढी परियोनी and now with the advent of generative AI like for a chat gpt and internet resources available तमे जोठी भी चाहिए नॉलेज गेन कर पारिबो तो आईआईटी रे रही कि तमर टेक्निकल नॉलेज तमे जति की पाई पारिबो सेडा गोटे प्राइवेट कॉलेज रे रही कि भी पाई पारिबो छोटो कॉलेज रे बिकॉज इंटरनेट इज ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन इट डज नॉट डिफरेंशिएट वी आर फ्रॉम आईआईटी और अदर कॉलेज बट द एडवांटेज ऑफ आईआईटी इज दैट इट हैज अ नेटवर्क ओ हला तमको जदी इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड तमको जदी मिलिलानी 18 इयर्स हला तम आईआईटी एग्जाम हेंगा देलो तमको मिलिलानी बट यू आर गेटिंग इनटू ए प्राइवेट कॉलेज देन यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर इट किंबा तमे 1 year गैप नहीं कि आउथरे चेष्टा करि पारिबो इंडिया राइट नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट डिजिटली इनोवेटिव कंट्री आई मीन मु भी एबे भाबुची कि हाउ मेनी इयर्स आई विल लिव ओवर हियर तापर मु इंडिया को रिटर्न करबी आई मीन इंडिया हैज प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन एंड ट्रैफिक बट अपार्ट फ्रॉम दैट तमे जति डिजिटली स्पीक करियो इंडिया इज
equivalent to any developed country. Like USA, you can say Like USA, like for example, digital payment ecosystem, we have the best in the world. Our telecom infrastructure, we also have the best in the world. Our everything in India is these days digital. Mu India jaitile visit karli, I don't have to mane cash darkar hi nahi, mobile re more sabu kichhi he jau. Basically, if you see the innovations that is happening in the digital tech sector in India, it's always good. And ମୋ ଜମାନାରେ କିମ୍ବା ମୋଠୁ ପୂର୍ବ ଜମାନାରେ ମୁଁ ଯେମିତି 2015ରେ ଆସିଥିଲି ୟୁରୋପକୁ, ଧର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି, like outside of India was a dream for people. Yes, because India was not at par. India was not having the digital economic infrastructure. India did not have that payment ecosystem. India did not have that push to be a developed country. And now if you see, the average Indian is, I think, less than 35 years. Like we are the highest youth population. And that is one of the biggest things. So basically, if you see the landscape of India 10-15 years before and now, it's very drastically different. India has changed a lot. So basically, now even an IITian or even an engineer after graduating can see a very good a very good career in India itself with creating companies or working for another because company. Now India is an emerging economy, right? So emerging, I think it's the 5th largest economy. But thing alage je ame India re rahi ki ajikali ei bhaliya service dei pariba joda world ku serve kari paribo. Right. So we don't have to go out of India to create a difference. Right now the landscape of India is different than what it used to be. So right now we can be in India and we can create a difference which can be substantially recognized across the globe. So ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତ ଆମ ବେଳେ ଆମେ ତ DDLJ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଶାହରୁଖ ଖାନ ଲଣ୍ଡନରେ ମୁଭି ସୁଟ୍ କରୁଛି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ରାଇଟ୍? ମାନେ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଇଟ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ, ରାଇଟ୍? କାରଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି, ଆମେ 10-15 ଜଣ ଯାଇକି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଥିବ, ଆମେ ଦେଖୁ, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାଲେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ କଥା, ବଟ୍ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣ ଘରେ ଟିଭି ଥିଲା, ମାନେ 25ଟା ଫ୍ୟାମିଲି, ଜଣ ଘରେ ଟିଭି ଥିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବି ଆଉ ଟିକେ ସ୍କୋପ ହେଇଗଲାଣି। ବିଙ୍ଗ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେ ବି ଭିଜା କରିବାକୁ ପଡିବ, ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ୟୁ ଗେଟ୍ ଭିଜା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଟ୍ରାଭେଲ ଅରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ସାଙ୍ଗରେ ବି ଜାଣିଲେ ପୁରା ୟୁରୋପ ତମେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ, ରାଇଟ୍? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲାଇକ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଜା ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ରିମୋଟ୍ ୱାର୍କ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ ହେଲାଣି। ତମାନେ ମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାର୍କ 2-3 months ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତମେ ପରମିଶନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଜା ନେଇକି ଇଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବ, କାମ ବି କରିପାରିବ। So basically it's not too much of a big deal. The only problem in India right now is that the passport of India is still not very much powerful. Like the ranking. So बहुत गुड़े country in the ranking in the sense माने गोटे पासपोर्ट पावर इज नॉट लाइक मु भी भाबुतली कि जे मु जदी इंडियन पासपोर्ट अछि पावर लाइक मु केते कंट्री को विदाउट वीजा जाय पारिबी, बट दैट डजंट डिटरमाइन द पावर ऑफ ए पासपोर्ट। द पासपोर्ट रो भी अन्य किछ पावर्स अछि। फॉर एग्जांपल को तमे को जगह रे फसी गले तमर इंडियन पासपोर्ट हले केते तमको हेल्प मिल माने एम्बेसी तम एम्बेसी के एक्टिव केते, दैट इज आल्सो डिटरमाइनिंग। बट इन द फोरफ्रंट इफ यू सी इंडिया बहुत कंट्रीज को जीवा पय वीजा दरकार। सो दैट्स व्हाई मेनी पीपल आर अडॉप्टिंग कि से माने German passport nebe, ki some European passport nebe, some country like Lithuania, Netherlands, Koldrovi, so that they can go visa free to many parts of the world. So that is the only problem with the Indian passport. But apart from that, our dual citizenship allowed be corny. That is another thing. But the only message that I can give to the youth of India is that engineering and doctor are not the only career streams. There are many career streams like content creation is also becoming, and these days another. So there are many creative jobs also which you can explore, like being an artist, because now every aspect of our life can be commercialized with the help of AI. For example, if I want to be a content creator, I can also earn money being a content creator. If I want to be an artist, I can also sell my art through this digital platform to millions of people, which was not possible, let's say 20 years back, because the infrastructure was not there. So basically, the most important thing I can say is that just recognize what interests you and always pursue a career which is matching your interest, because in that way you can sustain it. फॉर एक्जांपल मत इंजीनियरिंग रे प्रोग्रामिंग रे बहुत इंटरेस्ट था, से मु आधे पशिकी मुझे जिनटा को क्यारी फॉरवर्ड कर पारली। मात्र मत जदि इंजीनियरिंग इंटरेस्ट ही न था मु इंजीनियर होता मुझे बेसी आगु को बेसी दिन नहीं पार न था। I could not have organically growth or sustain it for a longer period of time. So do that which matches your interest. सेटा recognize करो कि तमरो इंटरेस्ट कौन अच्छी आ सेही फील्ड रे सेही इंटरेस्ट को मैच कला भाया गोटे कैरियर नेले
I think that will be easier for you to develop and sustain it. Okay, तो एबे टिके मु टिके controversial question को पचारिबी. Okay, what you learn from Germany? If I would say, tell me three things. What you learn from Germany and what you learn from India. Yeah, because you are living in India, right? तो हम compare करिया पे चाहिए कि what Indian needs to learn from Europe and what European needs to learn from India. Three things. Okay, I mean there are many things we can learn from Europe or Germany and they can learn from us, but the first one thing I can definitely learn, at least I have learned over the years, to be on time. Being on time and always being on time, whether it's personal or professional meetups, that is one thing. And second thing which I have learned, especially remaining in Germany or West Europe, is that they always think of the society as a whole. For example, the socialistic culture, like it's not capitalist or something, socialistic in the sense, for example, aji moro padiya re gote guide pole asla horana korchi European culture ki je seman chesta kariye ki je ei guide अन्य मानकर भी न जाएगी totally किंदी problem ना solve हो. That people over here think over here as a society and as a bigger family. Yes. That is one thing. Second thing I have learned, and third thing which I have learned over here is the, yeah, I mean their culture emanagor about different. For example, people after 18 are given much more independence to decide their entire personal and professional life on their own. Like work-life balance? No work-life balance koi parini. For example, एबे मते बाहा हबार अछि, काहा को बाहा हबार अछि, केतेबेले बाहा हबार अछि, को एज रे बाहा हबार अछि, से इंडिपेंडेंस ता तांग पूरा पिला मनंग ऊपर. And second is out a बहुत बड़ माने जिंस जोडे के इडी बहुत भलो कि जे they are not judging you based on those criteria. For example, मते 35 years हे गलाइन, I'm almost getting 36. एबे इंडिया गले मु बाहा हेनी, माने my parents are getting offended because my status is not married or bachelor, you know. समस्त पचाजन अरे तम पो केमती एपर्यंत एते दिन हे गलाइन बाहा हेनी, and they are feeling offended. So it's because of the societal pressure. But I think the new India is gonna change. आमे माने जेतेबेले बुढ़ा हे जीवा, माने when we will be at their stage, I think at that stage it will not matter. तापरे आमे यूरोपियंस माने इंडियंस को कोन सिखि पारिबे किबा कोन सिखियो से माने चेष्टा करचोदी is the ancient and roots of Indian culture. For example, yoga, meditation, and spiritual activities. They are like really passionate about it. से मैं चाहूँ जे ऋषिकेश जाए कि योगा सीखी की आसी की सर्टिफिकेशन ले नहीं कि आछंदी आ एडी योगा टीचर बनचंदी. सो बेसिकली कहिया गले हमरो जो इंडिया रो जो पास्ट वैल्यूज, एंशिएंट वैल्यूज जो अछि सेटा हम इंडियंस माने भी भूली जाउछे, बट दिस यूरोपियंस really love them. Like let me put it in a different way. Like we are adopting the Western culture, but Western they are adopting the Indian ancient culture. Yes, but kind of vice versa. I would say yes, the present Indian society is a little bit more westernized कहया गले जेमदी खाया पिया चम्मच रे खायबा and but there are also parts in India which is also valuing the Indian culture and ancient Indian culture. But as Indians आमे टिके सबु बेले भाबिका the grass is always greener on the other side, but that's not always the case. हम निजरो values, निजरो culture, निजरो ancient values ताको हमें preserve करी रखिया दरकार आ westerners माने सेडो पसंद भी करछथि. What is your opinion about Gen Z? Or the next generation, Gen Z, I think they are doing good and they are our future. And I would really like to give them a message that do whatever you want to do, but always think of the greater community and always think that our India is filled with a very rich and a very historical culture that we have, very rich culture that we have, and we used to be one of the superpowers during the 16th century. तमे देखिया गले बहुत गुडे यूरोपियंस माने इंडिया रे आसी की सेटल हेगी यूनिवर्सिटीज जिंदी तक्षशिला यूनिवर्सिटी किंबा हमर बिहार रो किछला यूनिवर्सिटीज थिला नालंदा यूनिवर्सिटी, दो वे सम ऑफ द richest universities and the best universities जोडी बाहर लोक आसी की पढुथले. Basically the message to Gen Z is that be proud of the ancient culture that we have, don't forget it. I mean, there is nothing bad in adopting Western culture because they also have good things. Adopt that, don't forget yours, and I think you guys are the future, and we all are looking forward to our Gen Z to create some revolutionary difference to our society and make India proud. Yeah, so we are in the end part of our episode. तो अबे टिके मु टिके different topic को जीवी खुद आपण भाबी कि ना भी कहबे, I don't know. Yeah.
Are you feeling proud to be an Odia? Yes or no? Yes, for sure. There's no doubt in that. Okay. तो मते कहतु कि ओडिया हिसाब रे Uh-huh. what do you feel when you live in Germany or apart from India? What do you feel like as an Odia? I'm really very proud to be a Odia and from Odia culture. ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କଲଚରକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି because you are right କି ଆମର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ people they are not coming out. But if you see like South is a very big, like they have 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. So South ରୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି and previously I think they started it. ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଯେ we are, I mean, we are not counting West Bengal people or even Madhya Pradesh or Jharkhand people. We are just counting Odia gotiye state ru kete loko achandi. So basically, yeah, बहुत लोग आसी नांदे, बहुत लोग अच्छंदी. Maybe they are not socializing much. United? I would say, to be honest, ମୁଁ ବର୍ଲିନରେ ଯେତିକି ରହିଛି ମୋର Indian friends ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର European friends ଅଧିକା because I always wanted to mix with different people to get knowledge. But that doesn't mean that I am not proud or I do not love my Indian people. I am a true Indian and I am proud to be an Indian. I am proud to be an Odia. So ଦେଖିବାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ as an Odia, what I feel is that ଆମର ଯୋଉ authentic Odia culture ଅଛି, Europeans will really love that. For example, they really, ଯେମିତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି, she was like, oh wow, this is such a new one, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ. Right, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ. And for example ଆମର ଯେମିତି ମିଠା ଆମର ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ମିଠା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ସେମାନେ ଖାଇ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଟିରେ ପକକୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି. ହଁ, they were very happy. ଆଉ ଆମର ଆଉ ଏଠି ତମେ ବର୍ଲିନ କି ଅଲ୍ ଓଭର ୟୁରୋପରେ ବି ଦେଖିବ, ତମେ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଯିବ, it will be either North Indian ଖାନା କିମ୍ବା it will be like South Indian idli or something. ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଖାନା ଯେମିତି ରସଗୋଲା ହଉ କି ବଡ଼ିଚୁରା ହଉ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ହଉ, ବଡ଼ିଚୁରା ହଉ, ପଖାଳ ଭାତ ହଉ, ଶାଗ ଭଜା ହଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ମୁଁ 100% ସିଓର କି ଦେ ୱିଲ୍ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍. ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶୀ ତ ଇଜ ଦ ଲାଇକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍. ୟେସ୍, ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବି ବହୁତ ଏଇଠି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି. ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, ସୋ ତାର ବି ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି. ତ ମୋର ଆଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍, ଫିଲିଂ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ୍. ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ଲିଟଲ୍ ବିଟ୍ ଲେସ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଟୁରିଜମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟୁରିଜମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଅବାଉଟ୍ ଦ ରିଚ୍ କଲଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା. So what do you want to change in the right domain? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ 6 years living here, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ଯୋଉ ଇଫ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅର୍ ଆୱାର ୟୁ ନୋ ଡେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ ଯୋଉଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ୍ ବି ୱାର୍ଲଡରେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ? ବିକଜ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲ୍ ମେ ବି ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ସେ ଆଇ ଏମ୍ ଅବସେସ୍ଡ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ମୋତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫିଲ୍ ହୁଏ କି why not us? ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଏଜ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି. ମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଟା କରିପାରିବିନି. We have to No, but like what is your plan so that I mean my plan is basically to work in the industry and be in this field of embedded systems and AI. But ଯଦି କିଛି କେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଆମର କଲଚରଟାକୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି we are also a community over here, we are also a mass or we are also a rich historic background that we have from the state of Odisha, then definitely I'll support that and there is a lot of scope for that. But ସେଟା ଏକୁଟିଆ ହେଇପାରିବନି, we have to work as a group. But ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ what will be the benefit? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବେନିଫିଟ ଆପଣ ସେଟା ଟାଇମ୍ then what you will get from that? I don't know, ମୋର ତ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ. ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଏଟା କହିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣ ମତେ ମାନେ ଏଟା କରିକି ନିଆ ଥିଲା କି ମାନେ ତ ଆମେ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ କରୁ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି, ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିବଡି ଥିଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ରାଇଟ୍? କି ହଁ କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି, କ'ଣ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ the only advantage or achievement you can get is that ତମର କଲଚରଟା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ. Like it's kind of emotional achievement, it's not kind of logical, right? Yes, it's not kind of monetary or self achievement that you will have, but it's that ତମର କଲଚରଟା ତମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ. Right. So it's basically a group achievement you can say କି ତମ ସଂସ୍କୃତିଟା ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ. କାହିଁକି ନା ଜର୍ମାନୀ ଯେତିକି ଲୋକ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ଲୋକ ହେବେ, ମାନେ ଆପଣ ପପୁଲେସନ, ରାଇଟ୍? ଜର୍ମାନୀ ଇଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ପପୁଲେସନ ଆମେ ନମ୍ବର 1 ବଟ୍ वी आर द फिफ्थ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି. ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ସେମାନଙ୍କର पर कैपिटा इनकम केते हाई, काहे ना बिकॉज़ ताको हिस्ट्री सेते स्ट्रांग, आम हिस्ट्री भी स्ट्रांग, बट से माने फाइनेंशियली सेते स्ट्रांग. I would say कि if you compare India and Germany in 1970s, it was basically the same, or even Germany was
even bad because Germany was completely devastated in like Second the World World War. War II. Like, Yes. So if you see 1950s, Germany and India were equally the same. okay. Okay, or even Germany was less than India because it Hmm. was completely broken. Hmm. But tapare then they slowly began working, and then they had a lot of revolution and industrialization, and slowly they picked up. I would say we as Indians, we as Odia people, I mean Europeans, Germans to especially कौन सीखी परिवा is that we need to work hard and we need to work together and we should be very hard working, because the thing which I have learned from life is that there is no replacement to hard work. ତମେ ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହୋଉଛ ହୁଅ, ତମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରନ you will not get. So basically as an ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଟିକେ ମତେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଖାଇବା ତ ଏତେ ରିଚ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖିଆ ପିଆ ପଖାଳ ଭାତ ମାରିକି ଆମେ ଟିକେ ଘରେ ଶୋଇବା କେମିତି କି ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକିନା ଖାଲି ଶୋଇବେ, କିଛି କରନ୍ତିନି। ହଁ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଏଇ ଟାଇପର, ବଟ୍ वी हैव टू वर्क हार्ड एंड ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଏବେ ଆକ୍ସେଞ୍ଚର ଆଉ କଗ୍ନିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଉ ଶହୀଦ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଲାଇକ୍ ଏ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାହିଁକି ନା ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଆଇ ଥିଙ୍କ 4 years back, ରାଇଟ୍, ମୋ ବସ୍ ଇଜ କ୍ୱାଇଟ୍ ସିମିଲାର ଟୁ ଦ ୟୁରୋପିଆନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ବଡ ବଡ ଏମିତି ଲାଗିଛି, ମାନେ ମାନେ ସେଇ କଲର, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କନସେପ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କାଲକାଟା ଯିବେ, କାଲକାଟା ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ ନିହାତି ଘଟିଆ, ମାନେ ନିହାତି ଘଟିଆ, ମାନେ 70 ଟଙ୍କା ବସ୍ ବସିବେ, କାଠର ବସ୍, ତମ ମାନେ ପଛପଟ ଦଳ ଲାଗେ, ତମେ କହିବ ବୋଧେ ମୁଁ ଛିଡା ହବାଟା ଭଲ, ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବୁଝିପାର, ତମେ ପଛପଟ ସିଟ୍ ଟାଣ ଲାଗୁଥିବ, କାଟୁଥିବ, ମାନେ ସେଇ ଟାଇପର। ଏବେ ବି ମାନେ କାଲକାଟା ୱାଜ ଦ ଲାଇକ୍ old capital city of India, right? But भुवनेश्वर ଯଦି कंपेयर କରିବା, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज फार बेटर। ମୋ ବସ୍ ଚାଲୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପପୁଲେସନ ବି ଟିକେ କମ ଅଛି, ପଲ୍ୟୁସନ ଲେଭେଲ୍ସ ବି କମ। ସୋ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଭାଇ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି କି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ଅଲସୋ ରିଏଲି ଡୁଇଂ ଗୁଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର has the potential to become another developed cities in our India. And if you have some entrepreneurship idea which you want to get from Odisha or from Bhubaneswar to over here to Germany, तो तुम्हें भाई के साथ कांटेक्ट कर पारिबो, and we can see that maybe हमरो ओडिशा कल्चर हो in terms of IT किंबा जहाँ भी हो, जहाँ अपन माने ये एंटरप्रेन्योरशिप गोटे सॉरी टू इंटरप्ट, ओके। एबे रिसेंटली एबे गोटे हमर बोले सभा चलतला बोले दिल्ली रे, एबे गोटे कोन चली जी 100 क्यूब स्टार्टअप गोटे इनिशिएटिव चली जी धर्मेंद्र प्रधान को इनिशिएटिव रे, जोथरे कि 2036 रे ओडिशा रो 100 स्टार्टअप 100 करोड़ रो वैल्यूएशन बनाए में टारगेट रखछंती। माने 100 कंपनी will be turnover of every company will be like 100 crores in the 2036, because 1936 रे माने ओडिशा रो हेतला, ओडिशा जो नामकरण हेतला 1936 रे हेतला, सेतिमेंट लाइक इट विल बी 100 years। दैटा गोटे गोल नै चली चंती, माने इट्स अ काइंड ऑफ बूस्ट फॉर द ओडिशा फाउंडर्स, राइट। सेतिमेंट ऑलरेडी गोटे इकोसिस्टम तयारी करता आईआईटी संबलपुर एम सब मिसी किना कि 100 क्यूब to celebrate 2036 100 startups earning, like it's a kind of valuation of 100 crores every startup, like kind of this kind of, I am not exactly into the point, but this is the intention behind it। like jemti amaro India in the 2047, right? India will be not a developing country, it would be a like developed country। सेटा मोदी जी को माने मोदी जी को स्लोगन, मोदी जी को like vision for the India, right? तो ओडिशा रो एबे जो माने फाउंडर मानो पे विजन कोन कि ओडिशा रो 100 स्टार्टअप्स हवा दरकार बाय 2036, एवरी स्टार्टअप विल बी वैल्यू लाइक वैल्यूएशन वुड बी लाइक 100 crores। तो 2036 रे हमर 100 वर्ष हमर माने 100 वर्ष हमर पूरीबो, तो इट्स काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। नाउडेज आई बिलीव कि nowadays every area is not restricted, it's like globalized। आपण जते ग्लोबल हो सेते आपण कॉम्पिटिटिव ही पाइबे। yes right? now the world is connected। आपण ओडिसा रे सेल ओडिसा रे आपण माने मैन्युफैक्चरिंग करूचंती, मे बी यू विल नॉट फाइंड ए कस्टमर फ्रॉम ओडिसा, बट यू कैन सेल टू द अमेरिका, राइट? yes you will get good value। because एबे हमर तो गवर्नमेंट रो काम तो से ना, सप्लाई चेन रा केंदे स्ट्रांग करिवा, ट्रांसपोर्ट केंदे स्ट्रांग करिवा। नाउ डेट रे एक्सपोर्ट पई इंडियन गवर्नमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करूचंती, बहुत सारा बेनिफिट भी दोचंती, राइट? तो नाउ डेज मार्केट इज जर्मनी केमिति बेस्ट हला, बिकॉज़ ऑफ एक्सपोर्ट नॉट ऑफ द इंपोर्ट। yes because of automotive and automation, तांकर कार इंडस्ट्री जे राइट, से माने पूरा डोमिनेट करथिले वर्ल्ड को। yes the automotive they dominated the entire world in the automotive industry। सेति पे एते छोटो एरिया रे भी से माने वर्ल्ड रो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमें एते बड़ हे कि हम पर किछ नै, बिकॉज़ वी आर ऑलवेज
importing, we are Hmm. not exporting it. ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟିକେ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର ସର୍ଭିସ, Hmm. but now they need to adopt the manufacturing like China, right? This is kind of a we can say it's a debate. ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆମର ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଖଣି କେତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଇ ଉଡ୍ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଆୱାର୍ସ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ କରେ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ। This is a very good message, I would say. That always do not think Blame that the government should take the responsibility, because bhai jemdi kole, it's always starts with us. Yes, And we need to, and if we can take, the government will always help us. because government is nothing, government is us, right? ଆମେ ମାନେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉଛି। Yeah. ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ କି ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦୋକାନରେ ମାଗଣା, Uh-huh. ଆମେ ଚାଉଳ କିଣିକି ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ଆମ ପଇସା ଅଛି। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଜର୍ମାନ୍ସ ମାନେ କି ରିଏଲ ଟ୍ରୁ ଜର୍ମାନ୍ସ କି ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ବି ମାଗଣା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ଫ୍ରି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି and they feel like ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦଉଛି ଆର ଅର୍ଥ they are questioning their ability, right? ତ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଟା ରହିବା ଦରକାର। I would say one thing, don't receive anything in free of cost, don't receive whatever, like ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମତେ ସେ ପୁଲିସ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଚାରୁଛି କିଛି କଣ ଦବ କି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ଦେବି କହିଲେ, ନା ମାନେ ଖୁସିରେ, ମୁଁ କହିଲି ଖୁସିରେ କଣ ପଢୁଛି, ଖୁସିରେ କଣ ଦେବି ମାନେ ମୁଁ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ମତେ ସେ କିଛି କହିଲାନି, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମତେ କହିଛନ୍ତି କି ଗଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବି, 5 ଟଙ୍କା କାଇଁ ଦେବି, ନା ଇଟ୍ସ ଏ କଲଚର, ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁନି, ବଟ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଲଚର ଜିଉଥିଲେ, ଆମ ବାପା ମା ମାନେ। ଏବେ ଇଟ୍ସ ନାଉ ଆୱାର ଟାଇମ୍, ତ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମ ଯଦି କିଏ ପଇସା ମାଗୁଛି ସେଟା ଆମେ କହିବା କଥା କି ତୁ ପଇସା ମାଗିବାଟା ମାନେ ତୁ ତ ନିଜକୁ ଡିସରେସପେକ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି ମାଗଣାରେ କିଛି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, and don't expect anything shortcuts. ତାପରେ being an Indian ଆମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା କୋଭିଡ, ରାଇଟ୍? କୋଭିଡ-19 ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି କେବେ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିନଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଆମେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ ମାନେ ରିକଭର କରିନବୁ, ରାଇଟ୍? And the country which has emerged out as a digitally winner company is India. କାରଣ କୋଭିଡ ପରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଡିଜିଟାଇଜ, ଏଭରିଥିଙ୍ଗ, ରାଇଟ୍? କୋଭିଡରେ ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବା ସହିତ ଆମେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପଠାଉଥିଲୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେଇଛି, and ସବୁ କିଛି ଆମେ ଡିଜିଟାଲି କରୁଛୁ। ଏବେ ମୋ ବାପା 70 years but he is also doing everything online. ଏବେ ଜର୍ମାନୀ ତ ଆମର ୟୁପିଆଇ ଯୋଉ ୟୁନିଫାଇଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ, ରାଇଟ୍? ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। German foreign minister always talk about that. Recently German government went to India for the lots of, like there is some, they have signed maybe military agreements, and now our Prime Minister Modi ji declared that they were issuing 20,000 working visa for Indian, but they will now 96,000, 90,000 something. So it's a huge change, right? Germany, and now in Germany Indian student is the like number one international student in Germany, like demand. हाँ ସତରେ ମାନେ 40,000 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜର୍ମାନୀରେ ହୋଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆସିବ ନମ୍ବର 1 ରେ। ଓହୋ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହଁ, ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ୟୁଏସ୍ ୟୁକେ କଲଚର ଥିଲା, ନାଉ ଇଟ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଏରା, ନାଉ ପିପଲ ଆର୍ କମିଂ ଟୁ ଜର୍ମାନୀ ବିକଜ ଅଫ ୟୁଏସ୍ ୟୁକେ ରେ ବହୁତ ସାରା ରସ୍ ଆସିଲା, ରସ୍ ଆସିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ ଗେଟିଂ ଏ like work visa after your studies, US UK ରେ ବହୁତ difficult, right? ଆଉ ଆମର ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖିବା କି ୟୁଏସ୍ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଏସଏ, ଚାଇନା, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ, ରାଇଟ୍? ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ 5th like 5 ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି, ରାଇଟ୍? ସେଥିପାଇଁ ୟୁଏସଏ ପଳେଇଲା, ଚାଇନା ତ ଅଲରେଡି, ତ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କମିଂ ଟୁ ଜର୍ମାନୀ to get the PR and to settle there because of the lots of mutual I would say mutual cooperation and cooperation between the government, not about the government, it's about the people. Kind of the India रे माने जर्मनी एते प्रमोट करछि इंडियन माने इंडिया इज द लाइक इंडिया रे बे 40,000 स्टूडेंट इज राइट? आउ पॉलिनी तो इंडिया अपन तो माने भरपूर अपन देखिबे इंडियंस, आ एबे 20,000 to 90,000 स्किल वर्कर से माने वीजा हैला, माने वीजा से माने इशू करिवे फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। इट्स अ ह्यूज चेंज। तो हेते पई माने इंडियन और जर्मनी रो आगुरो मिलिटरी डील नसले, एबे मिलिटरी डील भी संपर्क इंडिया और जर्मनी रो बहुत भलो अछि, गवर्नमेंटल संपर्क, राइट? माने डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आमे से कहि पारे। हेते पई जो माने एबे अब्रॉड आसे प्लान करूचंती, इफ दे हैव सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इशू, देन if you are worried about USA, then come to Germany. Yes, come to Germany, and especially Germany engineering, IT sector achandi. Germany is a good place, lot of opportunities, and they are also supportive, and they also like Indians. They feel that this community is coming over here
and it's not like destructive community. ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଇକୋନୋମି କି ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, right, and that's why they are promoting. ଯେମିତି କି like maybe people from other parts of the world are coming and they are taking advantage of the Germans economic system. For example, they are just using all this resources of German. ଯେମିତି କି ମୋର ଯଦି ଚାକିରି ନଥିବ, German government is providing me money, Right, German unemployment government insurance. is providing me house, Yeah, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଦଉଛନ୍ତି. So basically those people are coming and they are using the government's resources. But this country is already having an aged population. They need somebody to uplift them. तो ମୁଁ ଯଦି ଏରୋପ୍ଲେନ ରେ ଯିବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ପେନସନ ମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କଲେ ସେମାନେ ଓଲ୍ଡ ପେନସନ ଦେବେ. yes so basically ତ ମାନେ ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନ ରେ ଗଲେ ମତେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ହେଲେ ମୁଁ ଆଗ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ମାରି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି. So Germany is somewhat like that. The population is completely aged. There is nobody to boost their economy, and people from some other parts are refugees are coming and they are taking their resources. So basically who is there to uplift them? So they are looking for skilled workers who can come, who can work and uplift their economy. And Indians are always like that. ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ ଆମେ ନିଜ କାମ କରିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜର ପଇସା ଆଣିକି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଇକୋନୋମି କୁ ବେଟର କରୁ. I hope you enjoyed this podcast. Okay, ତ ଆପଣମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ. ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ନେଗେଟିଭଲି. ଯେମିତି କି ଆମେ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି କଥା ହେଉଥିଲୁ, our intention is just to share the experience, nothing else. ଓକେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଭାଇ 6 ବର୍ଷ ଜର୍ମାନୀରେ ରହିଲେଣି. ତ ତାଙ୍କ ମାନେ ମୋର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା କି ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିବି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ତାଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଙ୍କିଂ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜବ୍ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଅରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଟେନସନ୍. ଓକେ, ସୋ ଆଇ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ଦିସ୍ ଏ ଲଟ୍. ତ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ସୋ ଏନ୍ଜଏଡ୍. Yeah, same here. And ୟୁନେସ୍ ର ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ. ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି you can just always ask and we will always reply back with whatever best answers we have, and we are always there with you, and let's be together. And yes, just support Jonas channel, watch our video. If you have any questions, just ask and we will get back to you. Thank you. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Jai Hind. Namaskar.